हॅलो तो मागे व्हिडिओ काढ्या आता आम्ही पहिला की मार्केटाची जी नवी बिल्डिंग आसा ती अजूनही इतली वर्ष झाली इनॉग्रेशन जावन सुद्धा ती अजूनही बंद आसा, लॉक लायिल्ले आहा आणि लोकांक खंय तरी दुसरे कडेन बसयल्ले आसात. कितें जालें ते बिल्डिंगेचे? आता ती बिल्डिंगेची स्टार्ट कर. बिल्डिंग आता ती सगळी कंप्लीट जाल्या, सगळी फॅसिलिटीज आसात. आता ती कित्याक उरता ती म्हाकाच खबर ना. हांव आतां सगळे कावन्सिलरा कडेन उलोवन आसा कित्याक ती बिल्डिंग बेगीन स्टार्ट करची म्हळ्यार ते आतां हांगे कितें डिसिजन ते म्हाका खबर ना. हाजेर हांव कांयच उलोवंक शकना. आता पळयला की ते लोक म्हणटा की आता कितली वर्सां जाली आमकां थंयच्यान काडून दुसरे कडेन बसयल्ले आसा, थंय फॅसिलिटी कसली ना आनी तशी ती 7 वर्सां जाली म्हणटा बसता म्हणून. आता तांकां कितें रिप्लाय दिवपाची म्हाका खबर ना. आतां आमी एक्स चेअरपर्सन दयेश ताजे कडेन उलयलें, हांव सगळे कावन्सिलरा कडेन उलयलां, पूण ते करयाच म्हणटा. कित्या खातीर उरता ती म्हाका बीन खबर ना. आतां भितरल्यान कोण कितें करता तेंय म्हाका खबर ना. आनी चेअरपर्सन जाल्ले कारणान म्हाका सगळे लोक क्वेश्चन करतात, म्हण हांव कितें आन्सर दिवपाचें हें बी म्हाका समजना. तेजें उद्घाटन कोणी केल्लें? उद्घाटन अजून केलें ना. उद्घाटन जालां तिचें? जालां तें म्हाका खबर ना. तशें जाल्यार आतां हांव चेअरपर्सन आसतना आमी करूं ना. तशें इनॉग्रेशन केलें ना अजून. आनी आतां तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी खंय तरी गरज आसा ते लोकांक, आनी वयल्यान ती दाखयता बी पत्रे बी तेंगे सगळे गेल्यात. सो तुमी कितें करतले, ताका उपाय करतले कितें? आतां म्हजें डिसिजन कितें, आतां ती न्यू बिल्डिंग जातकीर सगळी फॅसिलिटीज मेळटली. आतां ते कितें करप तेंच म्हाका समजना. आतां आमकां सगळे लोक विचारतात कितें जालां तें, पूण सगळें कंप्लीट आसा बिल्डिंग, पूण आतां हे भितरल्यान कितें करतात तेंच म्हाका कळना, कोण कितें करता तें. पूण तुमकां हेजे बद्दल कांय म्हायती बी दिना अशें? ना, कांयच आयडिया ना म्हाका ते बिल्डिंगेची. सीओ थ्रू बी कितें अशें? ना सीओचे कांय हें ना. पण तुम्ही अशें जाणून घेवपाचो प्रयत्न केल्लो केन्ना इन्फॉर्मेशन? जाणून घेतल्यार कोण सांगत ना न्ही कितें करप ते विचारच सांगना कितें करप. पण पावर तुमचे कडेन आसा न्हू, पावर आसा न्हू तुमचे कडेन विचारून काडपाचो? करयास म्हणटात. चेअरपर्सन जाल्ले कारणान म्हाका सगळे लोक विचारता न्ही.
बिल्डींग कितें जाली करतात. पण तुमकां दिसना खंय तरी लोकांचे हाल जाता अशें? हय दिसताच. म्हणून हांवें सगळे मिटींग घेतली, कितली फावट मिटींग घेतली. कोणी पयशे पेड केल्या तांकां तरी दिवया शॉपां. अशें आतां रेंटय बी पेड करना थोड्यांनी. ते कित्याक करना तेय बी म्हाका खबर ना. पूण मिटिंगे पूण डिस्कस जालना, तुमी विचारना कोणाकूय की पयलीं आसले तांकां कोण चेअरपर्सन आसलेले तांकां बी अशें बिल्डींग कित्याक लागून उरता अशी? या डीएमए तुमी या जे जिसुडा अंडर ती बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन जालें तांकां सुद्दां तुमी केन्ना अशें लेटर केला या कॉल केला कितें अशें? ते सगळें चालूच आसा आमचें आतां. कित्या खातीर उरता तीच खबर ना. सो तुमी ट्राय करतले मुखार? आमी ट्राय करतात आनी हे 2 म्हयन्या भितर आतां आमची ट्राय सामकी आसा बेगीन करपाची आनी हे 2 म्हयन्या भितर आमी ती स्टार्ट करपाक करतले हांव.